नमस्कार बंधुरा, आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। आज के आबार एक भिडियो निये चले एसेछि। चलुन देखी आज आमार खाबारे की की आछे। एखाने आछे केरला राइस, काँचा लंका, देखुन 4टे काँचा लंका आछे। एखाने आछे नारकल दिए बरबटी बाटा, एखाने आछे डाल भर्ता, एखाने आछे डिमेर कारी, एखाने धने पाता बाटा, एखाने आलू पटलेर तरकारी, एखाने पाका आम। তাহলে খাওয়া স্টার্ট করি। আগে খাচ্ছি ধনেপাতা বাটা। नारकल দিয়ে বরবটি বাটা। देखो डाल भरता। आलू पटलेर तरकारी।
4টা ডিম খেতে পারবো না, তাই একটা ডিম মেয়েকে খাইয়ে দিলাম। 3টে ডিম খেয়ে নিয়েছি। পাকা আম, খুব মিষ্টি আমরা। বেশ, ওটা আর খেতে পারবো না, মেয়ে খেয়ে নেবে ওটা। আজকের ভিডিওটা কীরকম লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর কমেন্ট করে জানাবেন। বাই।